सब बोलते बोलतु बुलला आम समस्ते जावा दिन सारा वीडियो देखिए पूरा एंजॉय करूँ न्यू ब्लॉग स्वागत करुँच को आज पूरा दिन सारा बिजी थी सामान पत्र लोड कर सामान पत्र लोड करके जाऊँ झील छाड़ बाट सारा देखिया मजा करिया चलो चलती गाड़ी समस्त एंजॉय कर लांगुएज भाषा टे चलती समस्त रेकर्ड टे बंद कर दूसरी मझे मझे वीडियो पूरा देखु पूरा लाइक शेयर सब्सक्राइब समस्त कहते हिंदी कहबे किंतु मैं आज हिंदी बोलता हूँ टिके टिके आम आसलु तेल टांकी पेट्रोल टांकी तेल पकबू आ तेल पकईकि बाहर बाहर देखा आज सकाल गोटे वीडियो आसी ना 3टा पर कहीं दिन जा काम था सब सामान पत्र लोड चलता गाड़ी घोड़ा सब फुल सामान लोड हो देखा सामान लोड हो समस्त बस कि देखा जाऊनी देखला आपण मैंने कमेंट कर कहे और आईना देखा जाऊनी आईना पचकानी के गोटे अच्छी सब फुल पूरा गाड़ी पूरा पैक हो जाए पेट्रोल टांकी अच्छु गाड़ी तेल पकाऊँ तेल पकला बाहर पूरा मजा मस्त आज संध्या पर्यटन मजा मस्त करवा कमेंट कर निश्चय कहे वीडियो केमती लगुच भल लगुच खराब लगुच मो वीडियो कमेंट कले मु वीडियो बनदेवी आके आम दया मास्टर स्वाई और सीधा रोल लिभे आके देखो केते लोक जाइए खाली खाई बेली सब लोक जाते पिला जाइए ये गोटे बहुत लोक जाइए झील छाड़ से गलापर आम बाटे अधा बाटे कथा कि शुभा जाऊनी शुणा जीवन किसी चलतु लेट्स गो अधा बाटे जन को दुई लगे दुई लगिनी से एक्टिंग कर झाड़ापाड़ी एक पूरा फिट पाड़ गला से दाना टे बाड़ ये कौन झाड़ा किसी लगुनि मुझे तार टे देखा देखु बुझे पूरा एंजॉय कर झाड़ा लगुच कि गाड़ी रखा होनी गाड़ी चलती गाड़ी रहा ना गोटे गाँव गोटे गाँ गोटे गाँ देख जाऊँ पूरा वीडियो पूरा देखी एंजॉय करूँ मजा मस्त लगुच पूरा वीडियो देखला आहरी मजा लगे शिव जी का मंदिर है भोलानाथ को जय भोलानाथ कमेंट में लिखो अरे बंदर पानी अच्छी रे पानी अच्छे गाड़ी रखा नेक्स्ट डे देखिए पूरा वीडियो पर देखिए झाड़ा नहीं के आसू फ्रेंड्स आम छेछड़ी गला भितर गाड़ी आम सहित गोटे अघटना घटी जाइए अघटना मुझे शुणु मु गाड़ी गला अघटना कथा कहि किंतु अघटना वीडियो मुझे देखा कौन है देखु सीरियसली जापारे से वीडियो देखे भी कि नहीं किंतु आपण मान सहित शेयर कले मन टे भल लगे बोली मु वीडियो आपण मान सहित शेयर करुच्ची कौन कहि अघटन कथा मुझे देखा वीडियो पूरा कंटिन्यू कर वीडियो मझे कौन घटी आम सहित कहि अधा बाटे गाड़ी अच्छी किंतु कम पे अच्छी से पूरा खुला खुले कथा कहूँ घटनाटा हूँ जन को मझे झाड़ा लगे से बोलिकी गाड़ी अटकाइक पड़ा
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଖବର। ଆମର ଝିଅ ଗାଡ଼ି ଗଲା ଏବେ। ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଘଟଣ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଝାଡ଼ାରେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିଲେ ୱେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ 2 ନମ୍ବର ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଇସ୍ ନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧେ। ହଉ ଚାଲ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଘଟଣା ଘଟିବ, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଦେଖିବା। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏ ଗାଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ପାଣି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଟିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ। ମୁଁ କିଛି କହିବି ପାରୁନି ଏମିତି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଅଧା ବାଟରେ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଗାଁକୁ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଓହ୍ଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲିକି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଣା ମିଳିବ ହେଲେ ପଣା ପିଇବା ପାଇଁ ବୋଲି, ପଣା କି ଫୁଟି କ'ଣ ମିଳିବ ବୋଲି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଧୁମ୍ ଧମାକା ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ପୁରା ଏବେ। ପୁରା ବୁଲାବୁଲି ସରିଯାଇଛି ଟିକେ ଘରୁ ଯାଇକି। ଆଉ ଯିବା ଟିକେ ଦାନାଟା ବାଡ଼ଦା। ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଡିଜେ ମୋତେ ବାଜୁଥିଲା ଦେଖିଛି। ଏବେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଯିବା ଭୋଜି ଖାଇବା। ଆସ ଖାଇବା ମିଶି ସମସ୍ତେ ଭୋଜି। ଏବେ କରେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ବାଲା କ୍ୟାମେରା କରୁଛି। ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଖିଆ ପିଆ ଏକାନି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଧରିକି ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ମୋର ବି ଖିଆ ପିଆ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ରାବିଡ଼ି କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ଖାଉଛି ମୁଁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି। गाइस ଏବେ ଆମେ କିଛି ଦୂର ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ବରହମପୁର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ଅଛୁ। इधर बुलेस ଚାଲିଛି ପୁରା इधर बुलेस କିରା कोरकोरा मौसम चलते हैं। ये बस्ती का हस्ती ଟିକେ ବାହାର दृश्य लाइव ସବୁ ଯାଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏବେ आगे जाएंगे। ପୁରା ବୋବାଲ ଉପରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ। କେଉଁ ମଜା ଦିନ ଯାଇକି ରାତି ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ ରାତି ହେଇଗଲା ବୋଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁନି। ସବୁ ଯାଅ ପଳ ଘରୁ ପଳ ହଉ ଯିଏ ଯାଅ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଆମେ ବି ଯିବା ସବୁ ଓହ୍ଲୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଫିନ୍ତା ହେଇଗଲେ କୁଆଡ଼େ ବୈପଲ ଓହ୍ଲିରି। ଆଉ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ ଓହ୍ଲିଲୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ସବୁ ଓହ୍ଲୁଛନ୍ତି ଓହ୍ଲନ୍ତୁ। ଓହ୍ଲିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଦିନ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।